Okay, karon po ay May 20, 2024. Ang oras ay 5:46 na ng umaga. Itong nakikita nyo guys, ito yung piso na nakita nyo kagabi. Ayan siya guys. Natutulog pa rin siya. Kaso nabasa na sa ulan. Ako sampukawon ang akong piso guys ha. So, mata na so, buntag na so. So, buntag na so. Mata na so. Ha? Mata na so, buntag na so. Nabasa makasuan so. Lo, ilaman ikaw so. Na so, mata na so, buntag na so. Buntag na. So. Buntag na so. So, buntag na so. Ay so. Lo, lamang kaso, ano man ka mata so, pero ditingog kaso. Lo, lamang kaso. Bede, patis pe kaso be. So. So, mata na so, buntag na. Ha? Ni mata naman dahil ka. Okay.